औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। FVN पर खुश आमदी। नाजरीन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब चलते हैं, अपने नाजरीन को एक छोटा सा तज़किया शेयर करते हैं और जिसका टॉपिक है इलेक्शन कमीशन की तौहीन और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का करैक्टर। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत और इंतखाबी सियासत ने आगे चलना है तो कमज़ोर इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं चल सकती। मजबूत इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को मजबूत जमहूरियत और मजबूत इंतखाबी निज़ाम दे सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम एक तरफ मुल्क में मजबूत जमहूरियत के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे तो कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं, कुछ हमें भी मरने का शौक है। इलेक्शन कमीशन का कुछ अपना भी कसूर है, बल्कि ज़्यादा कसूर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर इलेक्शन कमीशन का खुद अपना है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी कमज़ोरी दिखाई है। इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात मौजूद हैं, मगर वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इसकी तौहीन पर वही इख्तियारात हैं जो आला अदलिया के पास हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आला अदलिया ने वो इख्तियारात दोबारा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए और तौहीन अदालत के जुर्म में सजाएं भी दी गई। इसलिए आज सियासतदानों में आला अदलिया की तौहीन के हवाले से एक डर और खौफ मौजूद है, जबकि इलेक्शन कमीशन को कोई भी किसी भी खेत की मूली समझने के लिए तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन तमाम आईनी तहफ़्फ़ुज़ और इख्तियारात होने के बावजूद अपनी इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ज़रा सोचने की बात है, इसकी क्या वजह है? शायद चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि इन्हें डर है कि इनका फ़ैसला आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगा। और अक्सर यही होता है कि हुक्म मतनई आ जाता है, या कई बार ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाता है। यूँ इनके अहकामात को अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ख़त्म कराने का रास्ता खुल गया। सियासतदानों में ये सोच पुख्ता हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म और हर फैसले को अदलिया में चैलेंज किया जा सकता है और फौरी तौर पर हुक्म मतनई भी लिया जा सकता है। लिहाजा इससे डरने की क्या ज़रूरत है? इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये कहा जाता है कि जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद नहीं कर सकता, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। कि जो अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की बेजान नरमी और मोहतात पॉलिसी ने इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। आज जहां पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, वहां इलेक्शन कमीशन के काम और इख्तियारात में भी कम से कम मदाखलत की ज़रूरत है। तब ही इलेक्शन कमीशन सियासतदानों की ज़बान दराजी और इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी को रोक सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाने की ऑप्शन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हरफ़े आखिर हैसियत हासिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तब मुदाखलत करना चाहिए जब आइन से इनहराफ किया जाए। जिस तरह पार्लियामेंट की इस कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार है, जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए। जिस तरह सादक संजरानी के इंतखाब में धांधली का केस अदलिया ने नहीं सुना था, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते।
اسی طرح الیکشن کمیشن کی کارروائی کو بھی تحفظ ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں اور انتخابی امیدواران الیکشن کا احترام شروع کر دیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخاب کے نتائج نے یہ بھی ثابت کیا ہے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی ایک نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ تھی اور ایسے کرداروں کا وجود ہی نہیں تھا، جیسا کہ میں نے ناظرین آپ کو یاد ہوگا پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ خود خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ مسٹر ایکس کون ہے اور وائی کون ہے، یہ ہوا میں تیر چلا رہے تھے اور اداروں کو پریشرائز کر رہے تھے، اور ایسے کرداروں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ فرضی کردار تھے جنہیں سیاسی صورت کے تحت استعمال کیا گیا یا پیدا کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے تھی کہ عمران خان ایک طرف تو اپنی ہار کی وجہ بنا رہے تھے اور دوسری طرف وہ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان کی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی مہم کی وجہ سے یہ تاثر بھی بنا جسے عمران خان نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود شکست دے دی ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں نے بھی اس تاثر کو فالو کیا کہ آج کی حکومت کو بھی یہ گلہ ہے کہ اس کی ایسے مدد نہیں کی جا رہی جیسے عمران خان کی حکومت کی جاتی تھی۔ ان کے خیال میں اگر ان کی تھوڑی بہت مدد کر دی جاتی تو نتائج بہتر ہو سکتے تھے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ اس نے سیاسی میدان میں سے دور رہنا ہی پسند کیا، اس لیے شدید تنقید کے باوجود وہ دور ہی رہے۔ آج ایک خاص سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ تنقید کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پالیسی جاری رکھنا چاہیے۔ جس طرح ضمنی انتخابات کے نتائج نے یہ جھوٹ بے نقاب کیا ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا کوئی وجود تھا اور نہ کوئی ہے، اس طرح آہستہ آہستہ پاک فوج کو سیاسی میدان میں لانے کی تمام کوششیں بھی ناکام ہو جائیں گی، اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار انتہائی اچھا اور خوبصورت اور قابل قدر کردار رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس گند سے دور ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے گھر کا، محلے کا، شہر کا، اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نہیں صفائی مانا، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔